T20 वर्ल्ड कप 2025 में पाक भारत मैच की बहाली ने न सिर्फ क्रिकेट शायकीन की खुशियों को दोबारा जिंदा कर दिया है, बल्कि आईसीसी को एक बहुत बड़े माली बहरान से भी बचा लिया है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पाकिस्तान इस मैच का बायकॉट बरकरार रखता तो आईसीसी को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप और गेट मनी की मद में तकरीबन 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, तकरीबन 48 अरब पाकिस्तानी रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ता। ये तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ आईसीसी के दोहरे मयार पर एहतजाजन बाइकॉट का ऐलान किया था। ताहम हुकूमत पाकिस्तान के ताज़ा एलामिया ने तमाम गैर यकीनी सूरत हाल खत्म कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को 15 फरवरी को शेड्यूल के मुताबिक मैच खेलने की ग्रीन सिग्नल दे दिया है। श्रीलंकन सदर की मुदाखलत और आईसीसी की यकीन दहानियों के बाद पाकिस्तान ने क्रिकेट की वसी तर मफाद में ये फैसला किया है। रावलपिंडी के रवाद इंडस्ट्रियल एरिया में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगने वाली होलनाक आग पर मुसलसल 16 घंटे के जदोजहद के बाद काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक आग बुझाने के इस बड़े ऑपरेशन में 21 इमरजेंसी गाड़ियों और 80 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया। अगरचे आग बुझाई जा चुकी है, ताहम अब भी कूलिंग का अमल जारी है ताकि इमारत के अंदर मौजूद तपिश को खत्म किया जा सके। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री के बेसमेंट में बड़ी मिकदार में मौजूद पॉलिस्टर, केमिकल्स और तैयार शुदा माल की वजह से आग तेजी से फैली है। ऑपरेशन के दौरान करीब वाटर हाइड्रेंट्स की अदम दस्तयाबी और फैक्ट्री के अंदर मौजूद एलपीजी सिलेंडर्स ने फायर फाइटर्स के लिए शदीद मुश्किलात पैदा की। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने वाज़ेह किया कि इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह जानी नुकसान को रोकना थी, जिसमें वो कामयाब रहे। अब आग लगने की वजूहात के तयन के लिए बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अमरीकी बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन की करीबी राजदान गैस्लिन मैक्सवेल ने अमरीकी सियासत में एक नया अरताश पैदा कर दिया है। टेक्सास की जेल में सजा काटने वाले मैक्सवेल ने अराकीन कांग्रेस के सामने इंकशाफ करने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप से माफी की शर्त रख दी है। दूसरी जानिब एप्स्टीन फाइल्स के हालिया इंकशाफात ने बरतानिया से लेकर तिब्बत तक कई आलमी शख्सियात को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया है। 2021 में इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में सजा पाने वाले मैक्सवेल का मानना है कि इसके पास ऐसी मालूमात हैं जो कई ताकतवर अमरीकी और आलमी शख्सियात को मुश्किल में डाल सकती हैं। साबिक सफीर पीटर मेंडेलसन के नाम ने बरतानवी सियासी हलकों में हलचल मचा दी है, जहां उनसे मुस्ताफी होने या तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। जेफरी एप्स्टीन ने 2019 में जिनसी स्मगलिंग के मुकदमात के दौरान जेल में खुदकुशी कर ली थी, लेकिन इसके कब्जे से मिलने वाले दस्तावेजात आज भी दुनिया भर के ऐवानों में खौफ का बाइस बनी हुई हैं। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी तालीमी कारकुन मलाला यूसुफजई ने एक और आलमी एजाज अपने नाम कर लिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेडी मार्गरेट हॉल में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद अब मलाला यूसुफजई की तस्वीर भी बाकायदा तौर पर आवेज़ा कर दी गई है। इस तकरीब के दौरान मलाला ने अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी के हवाले से आलमी बरादरी को एक मजबूत पैगाम भी दिया है। तस्वीर की नकाब कुशाई के मौके पर मलाला ने तालिबान के पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की। तालिबान ख़वातीन को उनके बुनियादी इंसानी और तालीमी हुकूक से महरूम कर रहे हैं। तालीम से रोकना दीन इस्लाम के पैगाम के खिलाफ है। दुनिया भर के ममालिक को इंसानी हुकूक की बुनियाद पर तालिबान से मामूल के ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए जब तक वो ख़वातीन को हुकूक नहीं देते। श्रीलंकन सदर की खुसूसी दरखास्त पर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ बाइकॉट का फैसला वापस ले लिया है और अब दोनों रवायती हरीफ 15 फरवरी को शेड्यूल के मुताबिक ग्रुप ए का मैच खेलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने श्रीलंकन सदर के राब्ते के बाद पाकिस्तान ने क्रिकेट की बेहतरी और इलाकाई हम आहंगी की खातिर अपनी टीम को खेलने की इजाज़त दे दी है। इससे कबल पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ होने वाले दोहरे मयार के खिलाफ एहतजाजन भारत से मैच न खेलने का ऐलान किया था। ताहम आईसीसी के वफ्द और श्रीलंकन क़यादत की सिफारती कोशिशों ने ये तातुल खत्म कर दिया है। श्रीलंका के सदर अनोर कुमार डिसानेके ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाक भारत मैच को यकीनी बनाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। सदर डिसानेके के मुताबिक उनका वज़ीर आज़म पाकिस्तान को किया गया फ़ोन फैसला कुन साबित हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने क्रिकेट की आलमी बेहतरी के लिए भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला किया था। भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला वापस लिया। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने पूरे बहरान के दौरान उनका भरपूर साथ दिया।
اٹلی کے علاقے پگلیا میں پیش آنے والا یہ واقعہ کسی ہالی ووڈ فلم کے منظر سے کم نہ تھا، جہاں پیر 9 فروری 2026 کی صبح ڈاکوؤں نے ایک منظم طریقے سے کیش وین کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ جنوبی اٹلی میں برنڈی اور لیسی کو ملانے والی اسٹیٹ روڈ 613 پر 6 سے 10 مسلح افراد نے ایک آرمڈ گاڑی پر دھاوا بولا، تاہم جدید سیکیورٹی سسٹم کی بدولت وہ رقم لوٹنے میں ناکام رہے۔ ڈاکوؤں نے فرار ہونے کے لیے سڑک پر موجود عام شہریوں کی گاڑیاں بھی چھینی اور پولیس کا پیچھا روکنے کے لیے سڑک پر لوہے کی میخیں بکھیر دی۔ عینی شاہدین کے مطابق ڈاکوؤں نے کلاشنکوفوں اور شارٹ گن سے لیس ہو کر پولیس پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس سے ایک پولیس گاڑی کو 3 گولیاں لگیں۔ خوش قسمتی سے اس شدید فائرنگ اور دھماکے کے باوجود کوئی بھی پولیس اہلکار یا عام شہری زخمی نہیں ہوا۔ پاکستان میں سولر انرجی کے حوالے سے ایک بڑی پالیسی تبدیلی سامنے آئی ہے، جس کے تحت نیپرا نے نیٹ میٹرنگ ریگولیشن 2026 کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اب ملک میں روایتی نیٹ میٹرنگ کو ختم کر کے نیٹ بلنگ کا نیا نظام نافذ کیا جائے گا۔ یہ اقدام بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے مالی نقصانات کو کم کرنے اور گرڈ کے استحکام کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ مالی سال 2024 میں سولر کی وجہ سے گرڈ بجلی کی فروخت میں 3.2 ارب یونٹس کی کمی آئی، جس سے کمپنیوں کو 101 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ گرڈ صارفین پر بوجھ بڑھنے سے فی یونٹ قیمت میں اوسطاً 0.9 روپے کا اضافہ ہوا۔ ملک میں سولر کی کل صلاحیت 6000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے، جس نے دن کے وقت گرڈ کی طلب کو کم تو کی ہے، لیکن تقسیم کار کمپنیوں کی آمدنی متاثر کی۔ ریگولیٹرز کا ماننا ہے کہ نیٹ میٹرنگ سے صرف صاحب حیثیت افراد فائدہ اٹھا رہے تھے، جبکہ بوجھ غریب صارفین پر پڑ رہا تھا۔ خوش قسمتی سے پرانے صارفین کے لیے پرانے ریٹس اور معاہدے برقرار رہیں گے۔ یہ تبدیلی صرف نئے کنیکشنز کے لیے ہے۔ نئے قوانین کا اطلاق اب بایو گیس سے بجلی بنانے والے صارفین پر ہوگا۔ صارفین اب 2 طرفہ میٹر یا علیحدہ میٹر لگوانے کے پابند ہوں گے۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر اور رکن قومی اسمبلی جنید اکبر نے پارٹی کی پارلیمانی قیادت سے شدید ناراضگی کے بعد پی ٹی آئی کی نشست چھوڑنے اور ایوان میں آزاد حیثیت اختیار کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے آڈیو بیان کی تصدیق کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ اسپیکر کو الگ نشست فراہم کرنے کے لیے باضابطہ خط لکھیں گے۔ جنید اکبر کا یہ فیصلہ صوبائی صدر کی حیثیت سے پارٹی کے اندرونی اختلافات کو سطح پر لے آیا ہے۔ میری برداشت ختم ہو گئی ہے۔ ہم یہاں چھولے کھانے نہیں آتے، صرف چند لوگ بولیں اور ہم ڈیسک بجائیں۔ یہ کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا کہ روزانہ کون بولے گا؟ کیا آپ لوگوں میں کوئی انسانیت ہے؟ کسی میں ہمت نہیں کہ دہشت گردی پر پوچھ سکے کہ محسن نقوی ایوان میں کیوں نہیں آئے؟ میرے اپنے لوگ مجھے بولنے نہیں دیتے۔ یہ سب درباری ہیں جو سچ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ جنید اکبر کا یہ قدم خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی تنظیم سازی اور پارلیمانی اتحاد کے لیے ایک بڑا دھچکا تصور کیا جا رہا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب پارٹی پہلے ہی مختلف قانونی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔